मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। जख्म से खून निकलने पर रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है? जख्म से खून निकलने पर रोज़ा नहीं टूटता है। में दाढ़ी पर मेहंदी लगाना जायज़ है या नाजायज़ है? रोज़े की हालत में दाढ़ी पर आप मेहंदी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। बग़ैर सहरी रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? रख सकते हैं। बग़ैर सहरी अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। रोज़े की नियत ज़बान से करना ज़रूरी है या नहीं? रोज़े की नियत या नमाज की नियत ज़बान से करना ज़रूरी नहीं है। कर लेंगे तो बेहतर है और नहीं कर लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि नियत जो है ना दिल के इरादे का नाम है। दिल में इरादा है कि ये चीज़ कर रहे हैं तो वो नियत हो जाती है। इफ्तार की दुआ इफ्तार से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? इफ्तार की दुआ जो होती है ना वो इफ्तार के बाद करनी चाहिए। रोज़े में सिगरेट पीने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? बिल्कुल टूट जाएगा। रोज़े में सिगरेट है, बीड़ी है या तंबाकू वगैरह खाने से रोज़ा टूट जाएगा। थूक निकलने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है? थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। आवाज़ से अगर किसी की रीह खारिज हुई तो उसका वज़ू टूट गया या नहीं? ये मसला बहुत समझने का है, ये कई लोगों ने पूछा है। देखें, अगर रीह तेज आवाज से खारिज हुई या हल्की आवाज से खारिज हुई, ये शर्म वाले मसले नहीं होते हैं, इनमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर इनमें शर्म कर दी तो आपकी जितनी नमाजें हो रही हैं सब आपकी नमाजें बेकार चली जाएंगी। तो मसले में मैंने पहले ही बताया शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर तेज आवाज से रीह खारिज हुई तब भी वजू टूट जाएगा, हल्की आवाज से रीह खारिज हुई तब भी वजू टूट जाएगा। खरजा मिनस सबीलैन से वजू टूट जाता है। इन मसलों में शर्म नहीं करनी चाहिए। फौरन अगर मालूम नहीं है तो पूछना चाहिए। कुत्ता कपड़ों से अगर टच हो गया, कुत्ता कपड़ों से अगर छू गया तो कपड़े नापाक हो जाएंगे या नहीं? कुत्ता अगर सूखा है और कपड़ों से टच हो गया तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। हाँ, अगर कुत्ते का थूक लग गया तो अगर जिस कपड़े पर कुत्ते का थूक लग गया तो वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। दूसरा है ये मसला, कपड़े चेंज करने से वजू टूट जाता है या नहीं टूटता है? कपड़े चेंज करने से वजू नहीं टूटता है। अगर हम गुस्ल कर रहे हैं तो हमें दूसरा वजू बनाना चाहिए या नहीं? अगर गुस्ल कर रहे हैं आप तो फिर वजू बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गुस्ल करके आते हैं, कपड़े वगैरह पहन के फिर जाते हैं वजू बनाने। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहतर है, वजू अलल वजू आप कर लें, बेहतर है आपके लिए। लेकिन गुस्ल करके आते हैं आप तो वजू आपका हो जाता है, उसके लिए मजीद वजू बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर वजू पर वजू करें, आप ही का फ़ायदा है, आपको सवाब मिलेगा। एक मसला और है कि मैंने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा कि वो रुकू से पूरे खड़े नहीं हो रहे थे और ऐसे ही सजदे में चले जा रहे थे, तो क्या नमाज उनकी हो जाएगी या नहीं? देखें, ये नमाज के जो मसले हैं ये बहुत बारीकी वाले हैं। इनमें अगर आप कोताही करेंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर आप ही गुनाहगार होंगे। नमाज का मसला है, वज़ू का मसला है, गुस्ल का मसला है, ये रोज़मर्रा के मसाइल हैं ना। अपने इमाम साहब से भी आप मालूम कर सकते हैं। आप उनके पास जाके उनसे दर्स ले सकते हैं कि हज़रत ये बताइए कि यह सही है या गलत है, आप थोड़ा इस पर वजाहत के साथ बता दीजिए, वो बता देंगे आपको। ये मसले ऐसे हैं कि इनको जानना ज़रूरी ही है। तो देखें, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, उसने नमाज की नियत बांध ली, खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। अब अगर वो रुकू कर रहा है, उसने अलहम्दु शरीफ पढ़ी, एक सूरत मिलाई, जैसे नमाज पढ़ता है नमाज पढ़ी, अब रुकू में चला गया। रुकू में जाके सुबहान रब्बियल अज़ीम तो पढ़ता ही है। तो यहाँ पर अब जब मसला बयान हो रहा है तो एक बात याद आ गई, वो भी मैं बता दूं। सुबहान रब्बियल अज़ीम अगर किसी का दुरुस्त नहीं है, यानी अजीम अगर दुरुस्त नहीं है, अजीम का अगर ज़ा नहीं निकाल पाता है, तो फिर वो क्या करे कि सुबहान रब्बियल करीम पढ़े। सुबहान रब्बियल करीम पढ़ेगा, नमाज हो जाएगी। सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ दिया तो फिर ये माना तब्दील हो जाएगा और नमाज आपकी नहीं होगी, इसमें आप गुनाहगार होंगे। तो बेहतर है कि सुबहान रब्बियल करीम पढ़ लें, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब आप रुकू से खड़े होंगे तो पूरे खड़े होंगे और एक अल्लाहु अकबर के बराबर आपको ठहरना पड़ेगा। अगर आप पूरे खड़े नहीं हुए और सजदे में चले गए तो ये गलत तरीका है, ये तरीका सही नहीं है।
آپ پورے کھڑے ہوں گے، ایک اللہ اکبر کے برابر ٹھہریں گے، پھر جائیں گے سجدے میں، سجدہ کر کے بھی آپ پورے بیٹھ جائیں گے، ایک اللہ اکبر کے برابر ٹھہریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ ایسا نہیں آپ سجدے میں گئے، اٹھے اور ایک دم پورا اٹھ بھی نہیں پائے، پھر سجدے میں چلے گئے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ان مسئلوں کو اپنے مسجد کے امام صاحب سے سمجھیں، ان مسئلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں۔ اگر آپ ان مسائل پر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر نمازیں درست نہیں ہو پائیں گی آپ کی۔ یہ سارے مسائل ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے، مسجد میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں کس طریقے سے بیٹھا جائے اور کیا بات کی جائے، کس انداز سے رہا جائے، تو یہ سارے مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی سارے مسائل ٹھیک ہوں گے اچھی بات ہے، اور ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوں گے، پتہ چلا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ قبول کرنا نہ کرنا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان مسئلوں کو درست کریں، کیونکہ دیکھیں علم سیکھنا بہت ضروری ہے، علم سیکھنا فرض ہے۔ اچھا، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس جلدی سے گئے اور پانی ڈالا اور نکل آئے۔ غسل کے 3 فرض ہیں اور ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ پہلا فرض ہو گیا کلی کرنا، ٹھیک، بہتر طریقے سے آپ نے کلی کر لی، دانت وغیرہ میں انگلی ڈال کے صاف کر کے کلی کر لی۔ دوسرا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، جو نرم ہڈی ہے ناک کی وہاں تک آپ پانی پہنچائیں اور بہتر طریقے سے پانی ڈال کے ناک صاف کر لیں۔ تیسرا طریقہ ہے کہ پورے جسم پر آپ پانی بہا دیں، پورے جسم پر، کوئی جسم کا ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ 3 فرض ہو گئے غسل کے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نا، لکھ کر بھی رکھ لو آپ، یا ایک بک آتی ہے، کتاب آتی ہے، سچی نماز کے نام سے کتاب آتی ہے، اس کو لے کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ فاتحہ خوانی اگر کرنا جانتا ہے، فاتحہ پڑھنا جانتا ہے، تو اس سے بہتر چیز کیا ہے اور کہ ادھر ادھر سے کسی کو تلاش کرنا نہیں پڑے گا۔ بعض اوقات ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک ہی صرف امام صاحب ہیں یا کوئی اور بھی ہے، اچھا امام صاحب بھی ہیں تو ان کی بھی ضروریات ہیں، وہ نہیں مل پائے یا نہیں ہے وہاں پر، تو پھر کس سے آپ فاتحہ کروائیں گے؟ تو اگر آپ سیکھے ہوں گے، آپ کو فاتحہ کرنا آتا ہوگا تو آپ فاتحہ کر دیں گے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آسان طریقہ میں بتاتا ہوں، اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو سیکھنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے، 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کر اور دعا کر دے۔ دعا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، جس طریقے سے دعا کرنا آتی ہو اس طریقے سے دعا کر دو، جس طریقے سے بھی پتا ہو۔ ایک تو یہ ہو گیا سب سے آسان طریقہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو چاروں قل آپ کو یاد ہیں تو چاروں قل شریف پڑھ کر آپ دعا کر دیں، یا آپ کو اس سے زیادہ صورتیں یاد ہیں تو اس سے زیادہ، بھائی صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، صرف قل واللہ شریف اگر یاد ہے تو نا وہ بھی پڑھ کر آپ بخش دیں گے تو آپ کے مردے کو ثواب پہنچ جائے گا۔ ہاں، فاتحہ کرنے کا کوئی سخت طریقہ، کوئی کٹھن طریقہ نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے، آپ آرام سے اس کو جو ہے یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، ان پر تھوڑا نظر ڈالنا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے۔ فاتحہ کرنا تو ہر انسان کو آنا ہی چاہیے، نماز پڑھنا ہر کسی کو آنا ہی چاہیے، غسل کرنا، وضو بنانا ہر کسی کو اچھی طریقے سے آنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز